Ay, está el millonario. Ini parah. Se me ocurría. Números. Hello. Oh my God. Okay. What do you think about Israel? Oh, you from Israel? Yes. This one? Ini Normal. Yeah. Right. kasihan si Jones kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa kembali bersama Jundi Channel. Kali ini kita akan menyaksikan seorang pemuda asal Indonesia yang berinteraksi dengan orang-orang Israel dengan cara yang unik, lucu dan kreatif, sehingga membuat kita tertawa. Nah, bagaimanakah aksi pemuda Indonesia ini dalam interaksinya dengan orang Israel? Mari kita simak videonya. Hey, how are you? I'm good. How are you? Also good. What's your name? My name is Zaki. How about you? I'm Yuval. Yuval. What you do here, Yuval? I don't know, I'm bored, so I'm here to talk to people. Okay, I got it. Where do you live, by the way? I'm from Israel. How about you? I'm from Indonesia. I'm Indonesia. How about there? Here. Life is here now or in general? Now in general. Now it's pretty bad. Because of the war. How about normally? Normally it's pretty fine. It's nice. Like, I don't live in a big city, so I don't know how it feels like to live in a big city. There are like 25,000 people living here only. How can you explain this situation in your side? The war. So I'll tell you my experience, not from myself. I'll tell you from experience. So on October 7th, I woke up at 6:30 a.m. to the sound of alarms telling me that there are rockets, and I had to go to the bunker. And that was normally for me because I'm used to that, so I wasn't like scared or anything. And most of the people here, when they see me, they ask me, "Do you hate Palestinians?" So my answer to that is like, I don't hate them. As people, I do not hate them at all. I do not support what they support because this is my country and I have nowhere else to go. But I mean, I'll always respect other people, and I support Palestinians, not like terrorist supporters. That's the difference. If someone supports Hamas, then I do not like him. Stop dulu ya, Hamas dituduh teroris dan dijadikan biang kerok serangan pada tanggal 7 Oktober. Inilah tuduhan yang menjadi alasan Zionis Israel untuk mencari simpati dunia, sehingga mereka bisa menyerang Palestina secara brutal. Padahal Hamas pada tanggal 7 Oktober itu tidak menyerang warga sipil, melainkan tentara Israel sendirilah yang menembaki warga sipil Israel. Nih kita lihat beritanya. Israel tak henti-hentinya mencuri simpati dunia, namun gagal. Baru-baru ini pihak Palestina memberikan klarifikasi bahwa Hamas tidak menargetkan pemukim sipil Israel yang sedang mengikuti festival atau konser musik Supernova pada Sabtu 7 Oktober 2023. Yang terjadi adalah justru pasukan Israel lah yang menembaki pejuang Hamas dari kerumunan penonton festival. Hamas mengunggah sebuah video untuk memperkuat pernyataannya. Dalam video itu, terlihat sejumlah aparat Israel berseragam yang membawa pistol dan menembakkan peluru berada di dekat para penonton festival musik. Para peserta festival menunduk dan mencari perlindungan agar terhindar dari baku tembak. Selama ini, Israel menyebut bahwa Hamas menyerang warga sipil mereka yang sedang berpesta musik di kurun yang berjarak 5 km dari tembok kokoh yang mengisolasi Gaza. Mereka mengatakan sebanyak 250-260 jasad ditemukan dan sejumlah lainnya hilang. Alhasil, Israel akhirnya mengakui bahwa merekalah yang membantai warga sipil di konser musik tanggal 7 Oktober lalu, bukan Hamas.
Terbukti pada tayangan video dari helikopter, mereka yang menembaki warganya sendiri. Video ini viral dan menjadi buah bibir warganet. Jadi jelas ya, alasan Hamas yang menyerang warga sipil itu adalah hanya akal-akalan Zionis Israel untuk mencuri simpatisan dunia. Dan akhirnya setelah ketahuan dari bukti ini, Israel pun tidak bisa mengelak dan terpaksa mengakuinya. Ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi kan? Berikut pengakuan jujur dari warga Israel saat bertemu pasukan Hamas yang dianggap teroris. הם נכנסים ואני אומרת להם, יש לי פה 2 ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, לא, באנגלית. הם מסתכלים ואז אחד אומר לי באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי Terkejutkan, inikah yang dianggap teroris? Terbukti pasukan Hamas tidak melukai warga sipil terutama wanita dan anak-anak. Oke, kita lanjut lagi. What's your country do for like bombing? Is it the right things? Doing for what? Like bombs? Bombing. I think yes. So are you targeted the civilians in Gaza? Before the soldiers, they shoot the rockets to the buildings. They tell the civilians to find another safe place to go to so they wouldn't get hurt. And now you're gonna be asking, okay, but still people died, right? The people who died are terrorists and the terrorist families. Okay, your country are spread the paper, right? And that's like the ultimate that people from Gaza have to go to North Gaza. Is it right? Yeah. But why when they are going, like Israel bomb in the street? Why Israel bombing the streets? Because we have to defend ourselves. What? We have to defend the country. You ultimate the people from Gaza to go to North Gaza, right? Why do we tell them to go to the north? Yeah, why? Why? Because we don't want to hurt innocents. But why in the street you bomb the people? Why we bomb the people in the street? Yeah, when the Palestinian people come to north to evacuate themselves, but in the street there's a bomb. How do you know that? Did you don't know that? I show you, right? Okay, I show you. Show me a bit. Tuh, did you see that? Yeah. If our army, our soldiers, they. Do you agree that it's a lie? I mean, like, they lie to Palestinian to go to the north and they bomb in the street. Do you agree that it's a lie? No, I do not think that it's a lie. They're telling them to leave their houses because they're going to bomb their houses. There is a reason. They don't want them to get hurt. They don't want them to get hurt, right? Right. But why in the street they bomb? It's my question. They're shooting, they're bombing buildings, not places. What? Wait a minute. Gak bisa mengelakkan, semua bukti sudah jelas. Jadi tuduhan teroris itu layaknya disandangkan kepada siapa sih? Hamas atau tentara Zionis Israel? Memang mereka ini terkenal dengan politik tuduhan dan kebohongannya, mulai dari tuduhan Hamas teroris, Hamas membunuh wanita dan anak-anak, memenggal bayi, dan yang terakhir menuduh di rumah sakit Indonesia ada terowongan yang menjadi sarang Hamas. Nih videonya. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. Mari kita cek faktanya. Jadi memang proses pembangunan RS itu benar-benar dipantau oleh kami, oleh orang Indonesia, dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Dan nggak ada itu sampai ada katanya ada terowongan di bawah tanah. Jadi ada semacam lubang ya di dekat RS itu, di area itu lubang untuk apa sih, penampungan air bawah tanah. Jadi kan karena kebutuhan airnya kan besar, nggak mungkin kita buat drum yang besar di atas ya. Jadi dibuatnya tuh drum underground gitu loh. Drum tangki bawah tanah. Itu dituduh sebagai lubang terowongan para pejuang. Astagfirullahaladzim. Ya sekali lagi, itulah kebohongan.
Mereka itu emang tukang tuduh dan pembohong besar, termasuk dua wanita Israel ini juga terjangkit penyakit itu. Dia menyamar memakai hijab dan mengaku orang Palestina. Ini videonya, selamat ngakak. Wait a minute. Where are you from? From Indonesia. We don't like Indonesia. Yeah, and I don't like you too also, Israeli. Sure? We're not Israeli, we're from Palestine. You dumb. You speak Arabic? Sure. Speak Arabic? أيوة. أنت بحكي عربي أنت؟ أشهد ألا. I told you I'm from Palestine. You only use the hijab. You even not use that like perfectly. Because you're not from Palestine, you're from Israel. Shame on you. Shame. Kasihan si Jones kan? Ada-ada aja ya, tingkah kuncluk kedua wanita Israel itu. Saya salut dengan kecerdasan pemuda Indonesia ini dalam memperlakukan orang Israel sesuai pada tempatnya. Terakhir, kita akan ngakak lagi ya, bersiaplah. אוי, תן לי מגנה עליי. Ini parah. איזה מקוריין! נומר, שקוראים לי אלו! Okay, what do you think about Israel? אתה אוכל ג'וקי? Oh, you from Israel? Yes! This one? Ini נומר! Oke, mungkin itu aja dulu ya, hiburan yang membuat warga dunia maya tertawa terbahak-bahak. Bagi yang suka channel ini silahkan tekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.